जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। सावित्री अमावास्या को लेकिना मु बहुत किछि वीडियो आपण पाखक छाड़ी सारी किंतु मु आपन को यही वीडियो रे फर्स्ट गोटे कथा कहबी जे आपण जदि सावित्री व्रत करूचंती ताहले एई वीडियोटी को निश्चिंत भाव में देखंतु कारण एई वीडियो रे मु आपन कहबी केउ नियम रो पालन कले आपण को सावित्री व्रत जो स्वामी मानकर मंगल पई स्वामी मानकर दीर्घायु पई आपणकर व्रत केमिति पूर्ण हब तांको पई जेहेतु करचुंदी आपणकर निजर स्वामी को पई केमिति ए व्रत पूर्ण हब तो आपण ए वीडियो रे जानि परिबे। देखंतु फर्स्ट मु आपन कहबी स्वामी मानक पई सावित्री व्रत करूचंती तो स्वामी मानकु केबे ये करंतु नै माने कोन करंतु नै अर्थ स्वामी मानक पाखरे आपण स्वामी मानकु दुख करी स्वामी मानकु कष्ट देई स्वामी मानकु चिंतारे पकई तो सेई व्रत करिवार महत्व आपण किछि रहइबने कारण आपण को स्वामी मानक मन दुख थिबो स्वामी मानक मन कष्ट होउतो से जे कोनोसी कारण आपण स्वामी को गाली करथिबे कि आपण स्वामी को रागुथिबे कोउथे से जणे मो पई सिए ता स्वामी ताकू एते टंकार शाढ़ी दौची एते भल शाढ़ी दौची ये करची एमिति चूड़ी दौची ये करची मो पाई किछि नाही सीए स्त्री लोकटा से महिलाटे कौन करची एते फलमूल आनची मु कौन पाई एते कम नेबी लोक देखिले कौन कहबे मो पाई भी एते भल शाढ़ी दरकार मो पाई भी एते फलमूल दरकार तो सेमिति करंतु नाही ठीक अछि कारण देखंतु आपणकर परिस्थिति आपणक पाखरे जेतिकी थिबो आपण सेतिकिरे ही रहिबा खुशी रे रहिया को सिखंतु कारण आपण व्रत आसुची बोली आपण स्वामी पाखरे अझट करी किना रागी करी रुसी करी आपण आनी दउथिबे आपण स्वामी जेहेतु किछ कहि पार नथिबे आनी दउथिबे किंतु आपण केबे बुझुचंदी तांकर सेई परिस्थिति से केते कष्ट रे से साड़ी आनचंदी केते कष्ट रे फलमूल आनचंदी तो सेटा आपण बुझिबा निहाती दरकार आपण जदि 200 टंकार शाढ़ी पिंधि देबे कि अल्प किछि फलमूल पूजा कर देबे किंतु आपण स्वामी के प्रति जदि भल पाया थिबो सम्मान थिबो कि सेतिके आपण जदि स्वामी को बुझी पारथिबे ना भगवान आपण कथा सुनिबे ठीक अछि आपण सही कथा आपण फर्स्ट कथा मु आपण एया कहबी केबे स्वामी को मन दुख करी स्वामी को अली अझट करी आपणकर कार्य पूरण करंतु नाही एमिति कले माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हुअंती भगवान भी आपण कथा मनोकामना केबे भी पूर्ण करंती नाही। सेकेंड कथा दे देखंतु सावित्री अमावास्या आमे किंतु गोटे दिन करूची अमावास्या तिथि किंतु मु बारंबार कहबी सावित्री अमावास्या 3 दिनर व्रत आपण पारुचंती जदि 3 दिन व्रत करंतु फास्ट होची अमावास्या पूर्व दिन माने एक बार करंतु अमावास्यार पर दिन आपण पारण करंतु जेमती एतरक गुरुवार दिन जून 6 तारिख गुरुवार दिन आपण सावित्री अमावास्या पडुची तो बुधवार दिन आपण एक बार करंतु शुक्रवार दिन पारणा तिथि करंतु अमावास्या दिन आपण पूजा करंतु 3 दिन आपण व्रत रखंतु कारण 3 दिन जो माने व्रत रखुचंदी भगवान देवी सावित्री देवी माँ लक्ष्मी आपणक ऊपर कि देवी पार्वती आपणक ऊपर संतुष्ट हेबे आपणकर सब मनोकामना मध्य पूर्ण करिवे सेई 3 दिन आपण जेहेतु व्रत रे रहउचंदी 3 दिन जांको आपण बिना पियाज रसुण खाद्य खाइबे मुंड धोई गाधेइबे आमिष खाइबे नाही बिरी द्रव्य ता सहित पानी कखारु बोईताळु मध्य खाइबे नाही आपण सेई 3 दिन गोटे दिन कथा कहूनी ठीक अच्छे आपन टोटाल वीडियो रे पाइबे मु आपन 3 दिन जाक कहूची 3 दिन आपन कौन करेंगे मन शांत रखिए मन आपणकर भगवान को पाखे रखिए मन आउ कुआडे लगेबे नहीं जमती काहाकर निंदा का सहित झगड़ा का सहित कली क्या अपमान करवा ये सब काम जमा करेंगे नहीं कि क्या गाली करिवे नहीं गुलज करिवे नहीं पिलांको मारिबे नहीं ब्रह्मचर्य रे रहिबे गुरुजन मानक कथा मानिबे सासु ससुर को अवमानना करिवे नहीं कटु कथा कहिबे नहीं स्वामी पई पूजा जेहेतु करचंदी स्वामींकर भी अपमान करिवे नहीं अवमानना करिवे नहीं तांको गाली करिवे नहीं तांको ऊपर रुसिबे नहीं रागिबे नहीं ए सब छोट छोट जिंस आपन को मानिबा को पड़िबो सेही 3 दिन ता सहित आपण कौन करेंगे से 3 दिन पति पत्नी संग ही रहिबे नहीं कौन से संपर्क रखिबे नहीं जेहेतु आपण पूजा करचंती तो से 3 दिन संग करी रहिबे नहीं
ପୂଜା ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା କରିବେ। ଏକ ବାରରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଏକ ବାର ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବା କଥା ସେମିତି ଖାଇବେ। ରାତିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଫଳମୂଳ ଖାଇବା କଥା ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ତ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ମନ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଲା, ଖାଇବା ପାଖରେ ରହିଲା। ତ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦିନ ବେଳେ ଥରେ ଖାଇବେ, କି ଆପଣ ରାତିରେ ଯଦି ଉପବାସ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଫଳମୂଳ ପଣା ଆପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ତେଲରେ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଲେସ୍ ହଉ, କୁରକୁରେ ହଉ, କି ଦହି ପଣା ହଉ, କି ଲସି ହଉ ବାହାରର, କି ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହଉ ମଧ୍ୟ ପିଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ଘର ପୁରା ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରୁ ପୁରା ଘର ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କରିଦେବେ। ଅଧୁଆ ଜିନିଷ କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏକବାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନରୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତକିଆ ଖୋଳ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର କମଳ ହଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା ବି ଘର ପୁରା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଅଧୁଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ସେଇ 3 ଦିନ ହଉ, କି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ବି କେବଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଶୀ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ତଳେ ଶୋଇବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ନିହାତି ପାଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଗାଈ ହଉ କୁକୁର ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଭିକାରୀ ହଉ କି କାହାର କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ସେଇ 3 ଦିନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଇନଥିବ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା ଜିନିଷ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜା ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ରତ ଯେମିତି ଉପବାସ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜା ଜିନିଷ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଉପବାସ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରଟା ହଉ ପୁରୀ ହଉ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ ନିୟମ ଆପଣ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଯେମିତି ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସଫଳ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କହିନେଇ, ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମକୁ ଆପଣ ପାଳନ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସିଆଳିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।